morning we have to brush na. Yes. Yes. Eee. Meron pa ba, Dok? Ha? Saksak ko. Nakahulog siya. You wait. Ayan na, doktora. Say Ah. Yes. Good job. Yay. I'm gonna. Ah. Wow, very good. Yes, baby. Oops. Muna, Say Ipapil lang ba? Yay! Very good, Rayhan. Ngayon, kanting-kanting. Parang pinupuntahan niya at parang dinidilan. Pero, good. Up. Higher. Yung mga dulong ngipin, yung pinaka-table ng ngipin, kasi doon nasisilay. Say muna, Rayhan. I-brush ko nga ito. Ito yung mga table, no? Open your mouth. Importante, nakakaupo mo na siya. Kasi yun talaga eh. Fluoride itong ginagamit ko, ha? Na pinambabas. Ito yan. Iba pa yung fluoride na mas mataas yung concentration. Depende kung ano ngayon. Oops! Last. Yay! Very good.